प्रेमनाथ भैया, राम राम। हाँ भैया, राम राम। फिर बंद किए नहीं, फिर चालू। लाइव बंद कर दिए थे, फिर चालू। हाँ भैया, अब ऑन करके रखेंगे ना लाइव। और भाई, क्या हो रहा? भोजन हो गया आपका? चली जाती हो, कहाँ चली जाती हो? कहीं नहीं, यहीं पर थे। कहाँ जाएंगे भाई? कहीं गए नहीं थे। और बताओ भैया, प्रेमनाथ भैया, भोजन हो गया आपका कि नहीं अभी? और बताओ भैया, प्रेमनाथ भैया, भोजन हो गया? लाइक को लाइक कर दो भैया। अच्छा, लाइक कर दिए हो भाई। हाँ भाभी जी, मेरा खाना हो गया, जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। 1 घंटा मोबाइल ऑन करके रख दो प्रेमनाथ भैया, हम सुबह में आएंगे, आपका सपोर्ट कर देंगे। कितने बजे लाइव चलाओगे भाई? लाइक कर दिए हूँ भाभी जी। अच्छा अच्छा भैया। 5 बजे सुबह? अच्छा, 5 बजे सुबह में चलाते हो? ठीक है ठीक है। ठीक है भैया। 5 बजे से कितने बजे तक? 7 बजे? हाँ, 7 बजे। जय हो प्रभु। हर हर महादेव भैया। ठीक है भैया। ठीक है। उमा बड़ी दीदी, नमस्ते दीदी। राधे राधे। कैसी हो दीदी? हम सोचे लाइव चला के ऑन करके रख दूं बड़ी दीदी। राधे 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 बड़ी दीदी। ऑन करके जोड़ देता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है, हमारे यहाँ आज है, इसलिए हम अभी जाग रहे हैं। अच्छा अच्छा बड़ी दीदी, अभी इसलिए जाग रही हो? हाँ, जब काम होगा तो नींद थोड़ी लगेगा। आज तो वही हल्का हल्का बारिश होने लगा था, फिर बंद हो गया है। हवा भी चल रहा है। मोबाइल ऑन है, वन। ठीक है बड़ी दीदी, ठीक है।
ठीक है बड़ी दीदी, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद बड़ी दीदी। सीमा बड़ी दीदी, नमस्ते दीदी, राम राम, कैसी हो दीदी? राम राम दीदी, भोजन हो गया? ऑन करके सो जाओ दीदी अब। अच्छा दीदी, दोनों आईडी लगाने के लिए धन्यवाद, तीनों आईडी दीदी। राम राम दीदी, राम राम बड़ी दीदी, राम राम। राम राम बड़ी दीदी।
ठीक है बड़ी दीदी, ठीक है। अब नींद खुलेगी तब। ठीक है दीदी।
सीताराम भैया। और बताओ भाई क्या हो रहा है। रीता दीदी हमारे लाइव में आपका स्वागत है। राधे राधे। कैसी हो रीता दीदी। भोजन हो गया। रीता दीदी आपका भोजन हो गया। बारह लाइक। हाँ भैया 12 लाइक हो गया है भाई। सीताराम भैया सीताराम। सीताराम काहे के तू ले से तू। सीताराम भैया। और भैया अभी दुकान पर हो भैया। सीताराम भैया सीताराम। चार्ज नहीं मैं लगाया ना चार्जिंग।
दुकान बंद कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा भैया, दुकान बंद कर रहे हो? ठीक है। 5 मिनट बाद कमेंट करूंगा। ठीक है भैया। क्या बड़ी जेठी करे क्या बड़ा था? कहाँ ना बड़ा था? तू करता हूँ बताओ इनके चवन हम तो फोटो कर इन सब। अच्छा ठीक हो जाओ। कहाँ समझौते? हम तो नहीं सब कर दे पाएगा। आइसक्रीम लेकर खाओ खाओ की बहन जी। हाँ, आइसक्रीम लेकर आओ खाओगी बहन जी। कहाँ पर हो भाई? सच सच बताना। गांव आ गए हो कि अभी वहीं हो आप? बताओ पहले। मजाक नहीं कर रहे हैं भाई, सही से बताओ। गांव आ गए हो? मुंबई हूँ तो मुंबई से कहाँ आइसक्रीम दोगे भैया? हम कहीं गांव आए हैं। मुंबई में आइसक्रीम वहाँ इधर है तो कहाँ से ये आइसक्रीम लेके ऊपर भैया उतना दूर से? उनका जान तू कि एक मिनट ऑनलाइन भेज दूँ। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, आप ऑनलाइन भेज दे रहे हो, हम समझो खा लिए हैं हमारे भाई। ठंडी लग गई। पंडित जी कहा था ना आइसक्रीम खा लें ठंडी लग गई। ये इनके जान तू कठिन हम दो ही इनके देखो ठीक है। ना जनता कहूँ ना तो भैया ऑनलाइन कहा था भेज दीजिए। ऑनलाइन के हमको तो नहीं भेज दे पंडित जी कहा था ना ऑनलाइन हमारे में दुल्हनिया भेज दो भैया। ये बस दुल्हनिया के चक्कर में रहा थे न भैया, और इनका कोनो चक्कर। हल्का हुआ चल के जाए लग। विनीता भाभी ले आओ। विनीता भाभी ले आओ मत। जब विनीता भाभी ले आओ। इतना 3,700 रुपये में बंद कर दो
आपका खाना पीना हो गया? हाँ हाँ भैया, भोजन हो गया। सीमा दीदी के लाइव में थे तभी भोजन हो गया था। अभी हो रहा धीरे धीरे शुरू हुआ। कहाँ है तो एकदम पगला खाना आयो काम भजन करते हाँ तो करो जाओ, देवी जी के लगे जाओ भजन कर। प्रेमनाथ भैया राधे राधे। अब ऑन करके सो जाओ। हाँ भैया, यही मोबाइल नहीं चार्ज था, थोड़ा चार्ज कर रही हूँ भाई, अभी ऑन करूंगी। हमारे पंजाब में बड़ा अच्छा जाएगा। कहा तो हाँ। तो कम से कम का तो 8 बजे तक ऑन रहता है। 8 बजे तक ऑन रहता है मोबाइल। हम तो 6 बजे बंद कर देते हैं भैया, 6 बजे तक लाइव बंद कर देते हैं भाई, क्योंकि सपोर्ट भी करना रहता है ना, इसीलिए। सीताराम हमारे भाई। मामी जी के लिए आइसक्रीम लेकर जा रहे हो कि नहीं भाई? लेकिन नींद खुलती से हाँ भाई, जब जब इतना लेट सोओगे, 3-4 बजे तो आप सोते ही हो। जब हम नींद खुलता है तो देखते हैं हमारे भाई कमेंट करते रहते हैं, तो जब इतना लेट सोओगे तो भाई तो नींद तो खुलेगा ही इतना लेट। नहीं, अच्छा आज नहीं लेकर जा रहे हो? विनीता बहन आ रही हूँ, उन्हीं के साथ आप भी टिकट कटा लो भाई, साथ में चले आओ ऐसे उसी। साथ में कभी नहीं बस लिया होती। अरे विनीता नहीं, सुनीता बहन, वही वो मुंबई में बात है ना। विनीता भाभी है इनका गाँव है ये तो। हमारे मुँह से विनीता नहीं करा तो सुनीता नहीं कर बना कर। 3 बजे बाद ऑन करके सो जाते हैं। हाँ हाँ भैया, हमें पता है, 3 बजे तक हमारे भाई जागते हैं। वैसे 12 बज ही गया है, खाते पीते इतना जल्दी नींद भी नहीं लग जाता है ना, तो 2 बज जाता है। तोहर भौजी है इसलिए, तोहर भौजी है इसलिए। सही बोल रहे हो भाई। हमार भौजी है, हमार भौजी है न, हमार भौजी गाँव में बाटी ने। हाँ
आज तो अबे गए रहे हैं हम करे जूली दीदी के लाइव में गए रहे हैं अब इनके वो बेचारा सोवत रहे हैं उठिए ही। ये छुटकी बहनी आपकी से हाँ भैया हम बीए सेकंड ईयर में बीए फर्स्ट ईयर करे सेकंड ईयर में जो है वो पेपर ही छोड़ दे भुला ही रहे भाई फिर बैग पेपर ना डाले ज्यादा ना बोल अरे भुला ना रहे बताओ केकरो साथे चली गई रही है देखा था भैया कैसे बोला था देखा नहीं भैया ध्यान ध्यान नहीं पड़ा भैया ना बीए सेकंड ईयर में जो है अच्छा तू जी बोल हम बतलावे थे बीए सेकंड ईयर भैया एक पेपर हिंदी सेकंड के पेपर छूट गया रहा ना फिर बैक पेपर दे है तो ना फिर ना सही है वही फेल हो गए मन टूट गया तब ना बीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर 2 साल करबे ना के फर्स्ट ईयर खाली की ही रहे कमेंट कर दी हम्म हम्म कसम खा कथी ना आयो मैं तो अनपढ़ हूँ सिर्फ गाँव में अच्छा भाई कोई बात नहीं लेकिन सबसे ज्यादा दिमागदार है हाँ देखो हम लोग कितना भी पढ़ लिख लेंगे लेकिन सब मतलब हम में और आप सब में फर्क रहेगा भाई हाँ लड़की और लड़का में बहुत फर्क रहता है भाई वो भी हमारे भाई जो है हमारे भैया 10 तक पढ़े हैं लेकिन अभी हम लोग बैठ जाते हैं अगर वो बैठ जाते हैं तो हम लोग का बोलती बंद हो जाता है भाई इतना सवाल पूछते हैं कि हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो इसीलिए हम लोग इतना पढ़ के भी अनपढ़ बन जाते हैं उन सब के सामने इस समय बहुत टेंशन है कहाँ है भैया कहाँ है टेंशन है भाई कुछ बताओ अपने बहन को भी बताओ हमारे भाई किस बात का टेंशन है आपको
पिताजी गाँव चले आओ। 28 अप्रैल को मौसी की लड़की की। तो काहे नहीं आ जाओ भाई, परदेश तो हमेशा रहोगे, जाते हो, लेकिन शादी विवाह है तो आना चाहिए भैया। हाँ, शादी विवाह में जाना ही पड़ेगा भाई। किसी को और रख दो दुकान पर, उसके बाद चले आओ। किस पर भरोसा करें वहाँ। फिर गर्मी में तो और लेकिन घर भी आना चाहिए भाई। कितना दिन हुआ है भैया आपको गए हुए? गाँव आऊंगा, दूसरे को खुशी नहीं मिलेगा। किसका नहीं, किसको खुशी नहीं मिलेगा भाई? हाँ बताओ भाई। मतलब अब आपके गांव में किसी को खुशी नहीं मिलेगा? सिर्फ 4 महीना हुआ है? जनवरी जनवरी में तो हम चैनल बनाए थे। जनवरी किस महीने में गए थे आप? जनवरी के में कि दिसंबर में कि? दिसंबर, अच्छा अच्छा। दिसंबर में, अच्छा। आप दिसंबर में गए थे, हम जनवरी में चैनल बनाए थे अपना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 4 महीने। लेकिन शादी पड़ा है भाई, आना चाहिए। देख लो जिस दुकान में भी घर मैं दूसरे का खुशी देखती हूँ, अपना खुशी नहीं। बताओ दूसरे का, किसका खुशी भाई? किसका खुशी देखते हो हमारे भाई? मतलब कि कौन दुखी होगा आपके गांव आने से, यही हमें बताओ हमारे भैया। मतलब यूट्यूब पर कोई दुखी होगा कि गांव देश में, यही बताओ, नाम मत बताओ। मतलब यूट्यूब में कि यूट्यूब पर कोई दुखी हो जाएगा कि गांव देश में कि नात रिश्तेदार में, यही बताओ, तब हम समझ जाएंगे भाई। लाइव में नहीं बता सकता, हाँ भाई, लेकिन ये बताओ मतलब कि मतलब यूट्यूब पे कोई दुखी होगा कि जो है नात रिश्तेदार में कि गांव देश में, बस इतना बताओ। नाम थोड़ी पूछ रहे हैं भाई। घर में, अच्छा अच्छा हमारे भाई।
अच्छा, ऐसा कौन है भैया जिसको खुशी नहीं मिलेगा? हो सकता है जो जलते हैं आप जलते होंगे वही, उसी को खुशी नहीं मिलेगा भाई। सब सोचते हैं ना घर में सिर्फ कमा कर, जो कमा कर पैसा भेजे बस। इस दुनिया मतलबी है हमारे भाई। ये नहीं सोचते हैं कि चलो घर आ जाएं। तो अभी भोजन नहीं हुआ है भाई, पूरी कहानी। ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया, भोजन हुआ कि नहीं भैया अभी? ठीक है भैया। अभी रास्ते में हूँ। अच्छा अच्छा भैया, अभी रास्ते में हूँ। कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लिया करो अपना। हैं? हाँ भाई, ऐसे तो सब लोग सोचते हैं परिवार खुश रहे। यही ठीक रहता है भाई, सोचना यही चाहिए, परिवार खुश रहे। मनसेदु के ऊपर यही जिम्मेदारी रहता है भाई, परिवार को खुश रखना। लेकिन पंडित जी मजाक ले रहे हैं, उनको उनको नहीं ये सब, वो अपना खुशी बस देखते हैं बस, वो भैया और किसी की खुशी नहीं देखते।
यार पंखा चढ़ा दूंगा। क्या बोलो? पंखो चढ़ा दो भैया। एक बार में भी इनको देखो। सीताराम भाई, सीताराम भैया। हम दार्जिलिंग वरना यहाँ कोई 7 बजे से 9 बजे इतनी सब चीज़ है। तो हमें देख जाएंगे। हम तो एक वीडियो डाले वो नव निर्गत हो जाता है, इसमें टाइम ही ना है भाई। अब भैया लेकर चलेंगे, वहीं पूजा के लगे रख देंगे मोबाइल। साढ़े 12 बज गया, बताओ। 12:30 बजे तक भैया भोजन नहीं करते हैं शहर में। अच्छा, शहर में जो है इतना काम रहता है, तो का शहर में जब जनवे न करो तो जनता का। गाँव में ये यार बस। सीताराम भैया, सोच रहे 1 घंटा हो जाए तो एक ढाई दिमाग को झल लगे। अभी रास्ते में हो भाई कि घर पर पहुंच गए हो रूम पर?
पहुंची हैं, अच्छा अच्छा। जाओ भोजन कर लो भाई, मोबाइल ऑन करके रख दो, मोबाइल जाओ भोजन कर लो भाई। 12:30 बजे भूख भी चला जाता है। खाओ, कट कट कर देखो, वही देखो मूवी। अभी रोटी बना रही, इतना टाइम, इतना लेट। शहर में लोग जाते हैं, इतना कष्ट मिलता है तभी, और सब लोग कुछ समझते नहीं हैं। सब नहीं समझते हैं। शहर के लोग इतना कष्ट उठाते हैं, जो घर से बाहर जाते हैं परदेश में। हाँ हाँ भाई, शहर में तो ऐसा ही बनता है। आटा रख दिया जाता है, फिर जब खाते समय बनाया जाता है। शहर में बनाकर नहीं रखते हैं बहुत को। हुआ बड़ी दीदी, राधे राधे। राधे राधे। अभी मोबाइल ऑन था बड़ी दीदी। अभी सोई नहीं हो क्या बड़ी दीदी? 3 जन है, मामा मामी। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ भैया। तभी मामी बहुत अच्छी है भैया, जब मतलब गरम रोटी बना देती हैं। उमा बड़ी दीदी, राधे राधे। बड़की बहनी प्रणाम। उमा बड़ी दीदी, भैया आपको प्रणाम बोल रही हैं, बोल रहे हैं। अभी नहीं बहन जी, अभी काम कर। अरे भूसा रखा जा रहा, अच्छा अच्छा। इतना रात तक जागोगी? बड़की बहनी आप कैसी हो, कहाँ से हो? उमा बड़ी दीदी बहुत अच्छी हैं भैया, इसलिए सब लोग पानी पानी तेरे तो जाग रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सब लोग पानी मांग रहे हैं तो जागना पड़ रहा है। सही बोल रही हो बड़ी दीदी। हमें लग रहा है सब लोग रात भर पानी ही भूसा ही रखेंगे क्या बड़ी दीदी? खुश रहो भैया, हनुमान जी अपनी कृपा बनाए रखें। सही बात बड़ी दीदी।
कैसे हूँ भाई? बड़ी दीदी अयोध्या से हैं। हमारे भैया मुंबई में रहते हैं बड़ी दीदी। कई लोग जाग रहे हैं वरना। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब सब लोग जाग रहे हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ था बड़ी दीदी। हाँ अभी हवा चलने लगा, फिर थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा। मशीन से रखा जा रहा है वो। अच्छा मशीन से। मशीन से कैसे रखा जाएगा बड़ी दीदी घर में भूसा? हम बिहार से हूँ। इस समय मुंबई में आइसक्रीम बेच और यूट्यूब पर सभी भाइयों और बहनों का सपोर्ट करता हूँ। हाँ हमारे भाई बिहार से तो नहीं हो, काहे झूठिया बोल रहे हो? अरे भैया हमारे भाई तो क्या बताएं। बिहार से हो तो कहाँ से? हम हमसे यूपी से कहाँ हो गए भाई बताओ? तो हम लोग को भी बिहार ही रहना चाहिए। हमारे भाई बिहार के हैं तो बहन कहाँ से यूपी में आ गई है? अच्छा हमारे भाई शादी कर दिए हैं यूपी में। हाँ अपने बहन की शादी यूपी में कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत अच्छा सीन आता है बहन भूसा रखने का। अच्छा अच्छा। अच्छा बड़ी दीदी अब हमको पता नहीं है क्योंकि हम भूसा वूसा हमारे सब खेत अधिया पे दिया है। हमारे यहाँ ज्यादा रखना पड़ता है इसलिए मशीन में है। चीज की मशीन है। अच्छा अच्छा। अच्छा बड़ी दीदी। हमारे तो सब खेती अधिये पर दिया है ना, इसीलिए इतना नहीं हमको मालूम है। बस दाना घर पे आ जाता है। राधे राधे बड़ी दीदी, राधे राधे। हाँ सीताराम भैया। चलो ठीक है बड़ी दीदी, अब हम भी म्यूट करके रख दे रहे हैं वही पूजा के पास। ठीक है भैया। बाय बाय बड़ी दीदी, बाय बाय।
अच्छा भैया, आप पूछ लियो हो, समझो हम खा लिए हमारे भाई। आप खा लो, बहुत लेट हो रहा है भोजन को भैया। आप खा लो भैया, हमारे भाई इतना लेट भोजन कर रहे हैं। आप खुद ही देर हो गई, इतना देर से दुकान पर से आते हो भाई तो देर होगा ही। ठीक है भैया, अभी ही मोबाइल घर रख दे रहे हैं, ठीक है। अब चल रही हैं हम भी यहाँ रख करके। ठीक है भाई, भोजन कर लो हाँ।